Pangnan Ba masakan tiun ya sekitar tutorial YouTube channel saksuang ni bimkun virus marak mengana siman kaya sekitar tutorial YouTube channel ding tang sekian yang kau tahu mana siman sekian gen ada na simang nanga ya finger exercise ko sekian gen ang ni ya teknik yang di practice ka finger exercise ka ko na simang tahu ini kan ada man gen ang aja kaya exercise ka orang ko na simang baka nam ka odi ka na man gen ya exercise ko na simang na mesoken dao taps ko ba na simang na mesoken ya taps kenang ba na simang skill na man gen ya sekitar tutorial YouTube channel ding tang sekian yang ko video serang ko upload ka gen ni mana ketal ko ba man ya sekitar tutorial YouTube channel ko subscribe ka nagwal na be aro subscribe ka bo aro video ko nam ko like ka bo daw na simang mesokan gen may ke practice ka na nga aro may exercise ka na nga aro may ke kajing na nga simang na kan gen daw sing jol Somai los kagiza skill ang skana sekarang ke pas 6 aro 5 mo gini note tonga gini string tonga gini string ko kacing gini string ci up down to gimana kagene ibo 1 2 3 4 begini ada fret ko sa mga tinga na timing ko ba digi sana man 1 2 3 4 again down bas kan tukching mo pick ko ba down again apa chinga de 자만은 down manang ode 지금 데 pick ode alternative 작할 부족 down up 되게 down up 되게 tadi next move kang bujuk next string ona nya 느낀 봐 뭐 down up 예 pitch 돼 ai yang jok mo ya 야 이번에 아빠 친구니 가슴에 또 가보 tadi ascending dia round ke bawah ascending dia kana da descending dia rado ke ponggen da rado gen ni bo rado genok bri ke pa ya fret third second string first string second fret first fret second string okay ni mo da rado ang bojok down up pick den 되게 온게네 다오 이치니 뭐 이치고 핸치고 야 자카 시치 그냥 뭐 마이 되게 강하나 봐 너무 사번데 그렇지 않아 동안 탭스 거만 안 미니 뭐 네 카스네 카스네 na chiu ba khana man ginok to de na iko man ha ba mo descending ko man jok ascending ko man jok round ko man jok rado ko man jok de mo to na chiu ba khai bo to de g no to ni apa sing bo chiu ba khai bo mo mana gen da nga ya ko de on jok na simana ya ko practice ka bo ar to gi sa style yap sanon on gene ni bo yan jok pa mo ta sing tok jok ya ko gi given fret to na de jam khas kha bhane de ibas kha bojok ta si ta sing string ko jam kha ta sing ya guitar fret ko jam khas ka nok ne de 되게 가스케로네. 세컨드 스트링을 봐 가봐보. 이게. 앞산은 얘네. 앞산 쉐폰, 앞산 포지션.
제요니번 가는겐 양아 포스트링이야 가겐 아로 이거 피 브레이크 ya ba mo ascending iba jokra next fret jump kha ba tiba ta de descending ko khabo option de ya 12 fret to ni kha ya ya pinky chi kha singen ska ba mo option shape ये फिंगर on the 4 3 2 1 ये mo jak시 को छाना on the 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 tadi ya pick den digong gene jak da descending de digong gen up sa ka bu kan da up down 4 3 2 1 4 3 2 1 again up Jadi khana ta man gene G over na khana man gen yerang de C scale de milemo ya ningra aba mo easy on di bang ba easy on mong ba ya de jaksi practice kani sa ni speedner kani ungza tharakir kani ungza di bang ba metronome genang ya practice kabo thak 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 dige ba khabo ya ko metronome genang practice kabo dalu nasimang ya video ni ha aro ya video ni gam chadani ko mana de aro nak ya video ni gam chadani de dal mamnya ni ungza dal ya video ko ni mana Pangnan practice kabo salantian practice kabo ya ko minutes kengang practice kabo salantian practice kabo jen salon aya ko kangen jaksiang priwangen uno saya video dalni video ko ni de gamchat ko bongen ni gaman ni mang dong na be dakka babong bone ni mang dong na be dakka babong bo ya finger exercise ko na pangnan khajreng bo jerangani video ko ni ha practice khajreng bo na mer ke practice kabo na semana mana pedanga scan kugen khangchiba dali video sen wai hana seman sakanti ko ni video ko ni matela